अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता खुतबे में मैंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के Bismillahirrahmanirrahim. Uzur kaže u mojoj prethodnoj hudbi ja sam naveo neke od događaja u pogledu tabli širenja poruke od ashaba obećanog salama. Ja sam spomenuo da ima još neki događaja koji ćemo spomenuti kasnije, tako da ću ja danas nastaviti na istu temu. Glavna svrha navođenja ovih događaja je, kao što sam mnogo puta prije rekao, spomenuo, da jedna stvar je da treba da činimo dove za ove ashabe, jer kad su oni prihvatili obećanog Mesija alejhi salama, oni su stavili u praksu sve njegovo učenje i učinili nas da imamo učešća, da učestvujemo u tom blagoslovu od doba, da Allah dželešanu uzdigne njihov položaj. Da to nije bio slučaj, mnogi od nas možda bi bili lišeni ovog blagoslova koje je Allah dželešanu učinio da se spusti. Drugo, njihova pobožnost, njihova plemenitost, hrabrost i ljubav prema religiji i strast, želja da služe religiji, sve ove vrline, sve ove odlike trebaju biti takve da ubrizgavaju, ulivaju duhu njihove potomke, njihovo potomstvo. I među onima također koji možda nisu imali fizički kontakt i ne imaju fizički kontakt sa njima, nego imaju duhovnu vezu sa njima. Tako da i oni, da to također i u njima stvori tu želju i ljubav u njihovim srcima i svako treba da to promoviše i napređuje. Nadalje treba da nastavimo da učinimo da ovaj blagoslov se nastavi među našim potomcima. I ovo je jedini način, jedini put na koji možemo ispuniti dužnosti prema ovom blagoslovima. Mnogi ljudi kažu i mnogi mi pišu i kažu mi kad sretnu sa mnom, oni spomenju tog i tog svog pretka, pobožnog čovjeka i kažu kako su vezani na taj način. Međutim, stvar koju uvijek treba svi da pamtite je da istinska duža može biti ispunjena prema tom odnosu kad budete živi primjer tog odnosa, te osobe s kojom ste u odnosu. S ciljem da ispunimo tu dužnost i da imamo taj osjećaj i ovaj cilj uvijek treba da imate svi na umu. Danas, prvo što ja želim spomenuti, prvi navod je Hazret Mija Džemaluddin Sahib. On kaže, jedan hođa sa imenom Navabuddin
po imenu iz nekog plemena iz oblasti Amristar. Taj hodža je prema svom mišljenju govorio kako je on mislio da on ispravlja Mirzaji, znači Ahmedi muslimane. I on je putovao iz sela u selo i nastojao je da u Taras u selo, otišao u Taras selo koje je bilo vrlo blizu kuće ovog našeg Ahmedi muslimana i pravio je veliku galamu i rekao ako ima i kakav Ahmedi musliman neka dođe pred mene. On kaže, Ahmedi kaže kako nije bilo Ahmedi muslimana, svi su bili protiv Ahmedijata, jedini sam ja bio Ahmedi musliman i neki ljudi su upirali na mene i spomenuli se zapravo, konsultovali smo, tako da hodža poslao nekoga i rekao da treba da dođem. I sela ljudi su rekli da trebam doći s ovim hodžom. Ja sam mislio da su ovi ljudi samo posmatrači, oni zapravo nisu zainteresirani za istinu. Na kraju nastao je neki nered i neka neugodna situacija. Međutim, Huzur nas je zaustavio i rekao da se ne upuštamo u te debate ako ljudi nisu zainteresirani za debatu, nego samo stvara se galama i nered, zato što nema koristi da se uključimo u takve debate. Tako da sam ja onda rekao, ako je taj hodža voljen i ako ćemo biti odgovorni za nered, da ćemo mi ići u selo i kakve god on prigovore ima, neka to spomene, neka to iznese i mi ćemo onda dati njima odgovor umjesto da imamo bilo kakvu diskusiju ili debatu da vodimo i da stvara se nered. I taj hodža treba da dođe ovdje, ja sam rekao. Ovaj čovjek je odnio ovu poruku i otišao u to selo. I ovaj hodža skupa sa trojicom ljudi došli su u naše selo drugim putem i sreo se sa poglavicom u neku ruku sela i rekao ako ima nekakav Mirzaji ovdje, mislio na Ahmedi muslimana, ja želim da se sa mnom suoči. Tako da je ovaj poglavica sela traži od nekoga da me pozove. Ja sam, čim sam o tome saznao, ja sam molio Allaha i rekao sam, o moj Allahu, ja sam vrlo ponizan i bez mnogo znanja. Ja samo trebam tvoju pomoć i tvoj blagoslov da istina bude očitovana. Poslije dove ja sam došao na ovo mjesto gdje ovaj hodža bio i Hindu i drugi ljudi su tamo se okupili, mnogo ljudi se okupilo i mi smo obodvojica sjeli u sredinu, neko vrijeme je bilo tiho. Poslije toga ja sam počeo i rekao sam ovom hodži, zašto ti putuješ iz sela u selo? Ovaj hodža je rekao, u Muhammedovom umetu je mnogo podjela, ja želim da to reformišem, da to ispravim. Ja sam mu rekao, ovaj Ahmedi kaže, kako si ti do sada reformu napravio i koliko mnogo diploma imaš, potvrdi imaš od školara, učenjaka u pogledu tvoje reforme. On je rekao, ja imam jedno svjedočanstvo. Ja sam rekao, Ahmedi kaže, ja sam mu rekao, pokaži mi jedno svjedočanstvo. Ovaj hodža je rekao, ja sam ostavio ga u svom selu. I rekao je, moja stvarna svrha je da ovaj nered koji je stvorio Mirzaji, koji je kafir i učinio, napravio ljude kafirima i poziva i tome, ja hoću da se sretnim s takvim ljudima i da njih, rekao je, sredim. Ahmed kaže, ja sam onda rekao, ja sam došao ovdje, koji predmet ju želiš da diskutuješ? Ovaj hodža je rekao, govoriš na urdu, a ja ću govoriti na arapskom. Ja sam onda rekao, Ahmedi kaže, ja ne mogu govoriti arapski, ali možeš govoriti panđabi jezikom ako želiš. Ovaj hodža je rekao, dobro, hajde da govorimo na panđabi jeziku. Onda ja sam se s tim složio, rekao sam da je to u redu. I oni traže od mene da ja kažem svoju vjeru. Ja sam rekao, ne, ti meni reci prvo svoju vjeru. Na to je ovaj hodža rekao, moja vjera je Hanefi i ja vjerujem da je Allah dželešanu jedini, da nema partnera. Ja vjerujem da je časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Vjerujem u njega i da vjerujem da je Hazreti Isa alejhi selam na bazi 20 ajeta i dokaze iz hadisa. Ja vjerujem da je on na 4. nebu uzdignut i vjerujem da je živ. A i svako onaj ko to negira, ovaj hodža je rekao, ja ga smatram nevjernikom i ja sam obrazovana osoba, rekao je. I onda je rekao, sad ti meni reci koja je tvoja vjera, pitao je Ahmedi muslimana.
Tako da je ovaj Ahmed Musliman rekao, ja vjerujem da je Allah Đelšanu jedan bez ikakvog partnera, ja vjerujem u časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ja vjerujem da je on Hatem Nebin, pečat svih poslanika, i u pogledu Hazreti Isa alejhi selama od plemena Israila, ja vjerujem da je umro prirodnom smrću i Mesaja koji je trebao doći je iz ovog umeta. I u ovo vrijeme to je Hazret Mirza Gul Ahmed Iskadijan. On je dao ovu tvrdnju da je on Mesaja i ja to istinski u cijelosti vjerujem. I kogod u to ne vjerujem, ja ne smatram ga da je na ispravnom putu. Ja nemam nikakve tvrde o nekakvog znanju, bilo kakvoj diplomi ili potvrdi. Ja sam samouk, to je moje lično proučavanje. I zatim Mahmed Musliman dalje naveo i rekao, zbog društva, obično Mesija imam ovu korist, ja vjerujem da je Hazret Mesih ibn Merim, sin Merijeme, iz vrlo jasnih ajeta časnog Kur'ana, da je umro. I ako svako može da utvrdi časnog Kur'ana i govora časnog poslanika, ako može iko dokazati od toga da Isa alejhi selam na nebu, ako vi to možete utvrditi da je on živ na nebu iz časnog Kur'ana hadisa, ja sam onda spreman da se pokajem. Ovaj hođa je rekao, daj mi pismeno tavu izjavu i potpiši i dadim. Ja sam tražio papir, Ahmed Musliman kaže, sam tražio papir, napisao sam u svoju izjavu i potpisao i predao mu. Ovaj hođa je rekao, uzeo je ovaj papir moju ruku i rekao, vjeruješ li ti u komentar časnog Kur'ana? Ja sam rekao, da. Ovi komentari koji su u skladu sa časnim Kur'anom, ja to vjerujem. Ovaj hođa je rekao, jel ti znaš časni Kur'an? Ja sam rekao, ja znam. Onda je ovaj hođa rekao, šta je značenje riječi Kur'an ili Kur'ana? Ahmed Musliman je rekao, ja sam mislio da on želi neku diskusiju. Ja sam rekao, ja neću da vodim diskusiju o tome, mislim da nešto drugo diskutujemo. Ja sam onda pitao njega što znači zalikul kitabu, koje je značenje toga. Ja sam, Ahmed Musliman je rekao, razlog za koji smo se skupili je da staviš to pitanje i da onda o tome odgovori na to. On je rekao koliko je ajeta časnog Kur'ana, onda sam mu ja rekao, ti stalno ponavljaš isti broj pitanja. Hođa je rekao, kako ti znaš, tvrdiš da znaš časni Kur'an. Ahmed Musliman je rekao, ja znam bolje nego od tebe. Koje god budeš pitanje, rekao, ja kažem pod zakljetvom, da svako pitanje koje ti postaviš, da u samom ovom sastanku ja ću biti u stanju da ti dam odgovor i neću zbunjivati stvari i neću ići u neupodnu diskusiju. Ovaj hođa je rekao, ja ne vjerujem u komentare časnog Kur'ana, ali vjerujem u govor Hazreti Ebu Bekara, Hazreti Osman Ali. Ja vjerujem u te. Ili također razumijem potpunosti ove stvari. I vjerujem, znači, u sve Hulafatu Rašidin, prvi halife poslije časnog poslanika. I ovaj Ahmed je rekao, mi vjerujemo da je ovaj halifat produžen poslije Hazret Mirze sahiba, obično mi se alejhi selama. Onda je on uzeo pola sata da diskutuje o ovoj stvari. Hođa je rekao, bez komentara, ti ne možeš razumjeti časni Kur'an. Ja sam rekao, ako je to slučaj, ovisno da ovisimo o komentaru razumije časni Kur'an, onda on neće biti razumjen kako treba. Ovo nije bila namjera časnog Kur'ana. Ovo tvrdnja je časnog Kur'ana. Da časni Kur'an ne ovisi ni o čemu drugom. U svakom slučaju ovaj hođa nije se dotakao glavne tačke i borio se. Onda su ovi službenici u selu rekli, treba da utvrdiš bit o Hazreti Isa alejhi selam na osnovu ajeta časnog Kur'ana. Ovaj hođa je rekao, ja ću dokazati, ali on to neće prihvatiti. Onda sam ja rekao, čak i ako ja ne vjerujem, drugi ljudi će vjerovati ako ti to dokažeš. Onda je on tražio kopiju časnog Kur'ana i jedna kopija koja je štampana u Deliju, dali su ovom hođi. On je rekao, ovo je Kur'an Mirze, ja neću uzeti ovaj Kur'an. Ja sam mu rekao, Ahmedi kaže, to nije Kur'an Mirze, otvori oči i vidi. Onda je ovaj hođa nastavio da govori isto. Ja sam on rekao,
ima i malo čula, časni Koran i Božja riječ. Onda je ovaj hodža otvorio i Kur'an i vidio printo Kur'an i onda rekao ko je pisao ovaj Kur'an? Ja sam onda rekao neuzubila, ili ti ne vjeruješ da je časni Kur'an od Boga? Kako pitaš ko je sastavio Kur'an? I rekao sam molim te imaj samo mudrost. Ahmed Musliman kaže imaj malo mudrosti. I onda je ovaj hodža otvorio Kur'an i 30 minuta gledao na ajet, ali nije mogao da nađe ajete koje je tražio. Ja sam onda rekao, hodža, ti si rekao da na 20 ajeta iz Kur'ana imaju, na osnovu kojih ti vjeruješ da je Isa a.s. na nebu, navedi barem jedan. Hodža onda je rekao, ne mogu da nađem ajet iz Kur'ana, ne mogu da ih nađem, ali ja mogu na pamet reći. Onda je proučio ajet koji kaže kad je Allah dželešanu rekao Isa a.s. o Isa, ja ću ti dušu uzeti i utići te na nebo. On je to razumio da će utići s nebom. Ja sam rekao uzmi, Ahmed Musliman je rekao iznesi, pročitaj tačno ajet iz Kur'ana i onda reći. On je opet uzeo Kur'an i poslije 10 minuta nije mogao da nađe ajet, onda su ljudi počeli mu se smijati i rekao, zar je to tvoje znanje časno Kur'an, ne možeš da nađeš ajet. Ljudi su se počeli smijati i razišli se. Nešto slično ovome, nešto slično, međutim, dogodilo se i posle, međutim, ovako je takozvana ulema, tako je stanje tih ljudi u to vrijeme. Hazreti Munši Valesab kaže kako je Hakim Alisab, koji je osnivač Dživan Buti bio i živio je u Lahoru poslije penzionisanja i kaže ja sam išao k njemu. On se suprotstavlja obećanom Mesiji a.s. i upotrebljavao je vrlo ružan jezik. U toku razgovora on je uvrijedio obećanog Mesija a.s. i upotrebio riječ neuzubillah u smislu rogonja, bestidna osoba bez stida. Ja sam na to rekao, ja sam se pokajao zapravo, ja sam činio istikvar i pokajao se Al Dželešanu, zato sam razgovarao s ovom osobom. Onda mi je uslov bilo pokazano da će taj čovjek, da bio je u kući i tamo bio obećani Mesija. Kad sam ja rekao salam alejkum obećanom Mesiji, obećani Mesija je odgovorio alejkum salam. I onda me usno pitao, osoba koja mene naziva bestidnim, gdje je ta osoba? Kad sam ja pogledao napolje, dolazio je Muhammed Ali, ovaj čovjek, i sam rekao, huzur, ovaj čovjek prilazi nam, on je rekao napolje. Onda bi se rekao, recimo, da mi nećemo se sresti s njim zato što je on besramna osoba, da je on zaista besramna osoba. Poslije nekoliko sedmica ovaj čovjek kaže, poslije ovog sna, vidite sada kako Allah dželešanu se osvećuje. Njegova kćerka je pobjegla s nekim muškarcem i uhvatila je policija, onda je rekao to je moja kćerka i policija ih je uhvatila i on je rekao da mu je to žena, djevojka je rekao on je moj sluga i tako dalje. I oni su vidjeli da se ne slaže njihova izjava. I onda je ova djevojka rekla moj otac je bestidna osoba i ja sada želim da idem nekome drugom, nekoj aristokratskoj osobi preko svojim muškarcem koji je bio u mom društvu. Ona je navela taj slučaj. I od nje policija tražila da se vrati svom ocu. Međutim, ona je rekla, moj otac će me ubiti ako se vratim. Međutim, ova djevojka je bila predana zamjeniku komesara policije i onda je on predao ocu. On je dao garanciju da joj niko neće ništa nauditi, da je neće povrijediti. Onda su mu ovi su mu ljudi onda rekli da je on bestidna osoba i bez časti jer ne vodi brigu o svojoj djevojci da joj nađe para da se uda, zašto je nije udao do sada i zato je ona ovu sramotu napravila. Onda je on tražio od oca da 5.000 rupija dadne za njen otkup da bude oslobođena zatvora. Poslije ovoga su vrlo podle još neke riječi
rečene, tako da je on bio dobro poznat, onda poslije toga osobi vrlo popularan, da je nečastan i njegov čerka je poslije toga pobjegla i postala kršćanin. Hamir Sahib kaže, u vrijeme smrti Hazret Khalifatul Mesih Evela, prvog kalife, ja sam rekao da Mirza Ghulam je postao pejgamber. Ja sam Pagami pogleda. Ja sam otišao razgovarao sa njim. Napustio islam. Ja sam otišao da mu propovedam i da mu pridružio se ovoj Lahori grupi. Ja sam objasnio i također je on pisao još jednom svom drugu koji je također prihvatio Lahori grupu. Tako da je on pokajao se i vratio se Ahmedijatu. Sada, Huzur kaže, sada je grupa ovih ljudi vrlo mala i gotovo zadnjih 2-3 godine. Mnogo je ljudi koji ulaze u Ahmedija džemat, koji daju zavjet na ruci halife. I ovaj čovjek navodi, ja sam došao Hazreti Mesih Maud, došao sam da ga vidim. Jedan ashab je bio također s njim i on je rekao obećano Mesih, ovo je Molvi Abdullah iz Kiva i jako je mnogo diskusija bilo, da sam imao mnogo s njim diskusija i da je uvijek bio pobjednik u svojim diskusijama. Onda obećano Mesih je rekao da istina uvijek prevladava i pobjeđuje. Ovaj komentar, ovaj prenostac kaže, meni je bilo jako drago, bio sam potpuno siguran da ću i ja uvijek ostati na istini i da će mi Allah dželešanu dati prevlast i pobjedu i neće dozvoliti da budem poražen ni u kakvom nadmetanju. Čadri Mohamed Ali Sahib kaže, moj otac otišao u Sijalkot da prisustvuje dželsi. Kad se vratio, započeo je prenošenje poruke tabligh. On je dao svoj bajat i kroz svoj zavjet bajata ljudi, kroz njegovu tabligh mnogo ljudi je prihvatilo Ahmedijat. Rasul Sahib, ja sam čuo od njega da kad je obećano Mesija ovo vidio, da su mnogi ljudi, da je veliki broj ljudi su primili Ahmedijat i rekli to grad ili selo. Neko je spomenuo Huzur kaže ovo je zapravo i širenje, dalje isto govore o istoj ovom prenošu, o istoj poruci. Tako da će Huzur prijeći na drugi slučaj. Ovaj jedan čovjek koji daje sljedeći izjavu, kaže učio je Kur'an vrlo melodičnim glasom i bio je vrlo dobar govornik. Njegov glas je bio vrlo dobar, tamo moraju po 2-3 mjeseca. Međutim, taj čovjek je počeo da se suprotstavlja obećanom Mesiji, koristio vrlo ružan jezik. I sa njim smo vodili, Ahmedi kaže, sa njim smo vodili neke diskusije. I ja sam mu rekao da o smrti Isa alejhi selama i to i onda je moja majka kad je vidjela da ja govorim kao Ahmedi mišljenje, ona me izbacila iz kuće i rekla je da će me izbaciti iz kuće. Rekla mu da će ga izbaciti iz kuće. Roditelj, njegov otac je rekao, on prije nije bio redovan u namazu, sad je redovan u namazu i s jedne strane on se suprotstavlja ovom hođi. Međutim, otkad je dao zavjet bajatom on se promijenio. I otac je tražio od njega da se odrekne Ahmedijata. I molio ga je, kaže reci mi da meni to bude jasno, objasni mi. I kaže, moj otac je meni slao da od ovog hođe uzmem neke pare. I onda je ovaj hođa izdao neki leaflet, veliki pamflet da pobija krvavog Mahdija. Kad je obećan Mesaja uzeo ovaj leaflet, on je pripremio svoju izjavu ili presudu i poslao je ovom hođi da ode u Lemi i tražio je fetvu od njih. Oni su to naravno odbili. Ovaj doktor Sahib je govorio obećanom Mesiji i rekao mu prije, kad god sam ja htio da meni ove hođe
dadnu neku fetvu o bilo čemu što sam ja htio, oni su dali fetvu protiv i šta god su htjeli, ja bi im odnio malo gruđa ili nečega. Ovaj doktor Sahib tako, obično mi se ovog doktora se je poslao raznim hodžama da traži od njih da napišu fetvu o toj izjavi tvrdnjom Mesije. Međutim, oni su to odbili i on kaže ja sam prije im davao neki mali poklone kao gružlje, tako neki i oni bi davali bi fetve kakve god želi. Huzur kaže i sada se to događa, samo su oni povećali ovaj iznos koji primaju ove hodže. I oni šta god se njima sviđa daju fetvu. Tako da kad je on ovo ispričao obećanom Mesiji je stavio turban preko usta i smijao se na to. Ovaj doktor dalje kaže ja sam otišao još jednom hodži i tražio za njegovu fetvu. Ja sam imao diskusiju sa Molvi Sahibom. Ja sam rekao kako je tvoje mišljenje o Mehdiju, da neće biti krvavog Mehdija. I sve ovi navodi, hadisi su bili vrlo slabi u ovom pogledu i ti kažeš da će Mehdi doći. Zašto onda izdaješ dvije različite stvari? Zašto ne kažeš istinsku stvar koju vjeruješ, ovaj Ahmedi rekao ovom hođi? I ti ne odgovaraš na ovu moju izjavu. Uvijek kažeš da ja idem da sam Mirzaje. Šta ćeš ti uraditi s tim? Šta ćeš uraditi s tim? Hazret Ismail Sahib, sin šejh Sahiba, kaže jedan put je Hazret Mesih Maud alejhi selam poslije Asr i Kindije namaza sjedio u Mesdžid Mubarak u džamiji i neka osoba je došla, čovjek je došao i rekao, jedan hodža je došao u naše selo i stao je na vrh kuće i tamo održao govor. Mi smo također tamo otišli. Ovaj hodža je predstavio hadis koji u prijevodu kaže da je časni poslanik rekao da nema poslanika poslije mene i on je poticao ljude i rekao vidite časni poslanik je rekao nema poslanika poslije mene, a Mirza iz Kadijana govori da je on poslanik. I on je rekao ja sam također poslanik, ovaj čovjek je rekao. I onda je na pandžabi jeziku rekao šta treba da uradimo. Kako mi možemo vjerovati u njega da je on nabi i resul, poslanik i vjerovjesnik? Ovaj Ahmedi kaže, ja sam onda ustao i rekao mu, časni poslanik je također rekao da je u istom tom hadisu da je njegova džamija zadnja džamija. Kako ćete vi onda dalje prevesti ovaj dio tog hadisa? Ja bi to preveo isto kako ste vi, ovaj Ahmedi je rekao, kako ste vi preveli prvi dio ovog hadisa. Svako ko otkazuje šerijat časnog poslanika, on ne može biti poslanik jer šerijat časnog poslanika je zadnji šerijat, ne može biti nikako poslanika učiniti novi šerijat. Ovaj hodža je bio jako postiđen, iznenađen ovim, počeo je da upotrebljava loš jezik. I ovaj Ahmed je rekao, ja neću odgovoriti na tvoje uvrede. Hazreti Mesih Maud kad je slušao o ovom razgovoru, kad mu je preneseno, bio je vrlo zadovoljan. Huzur kaže, ovo je stvar koja se stalno podiže, koju naši protivnici stalno podižu. I umovi ljudi su otrovani ovim stvarima. Da poslije časnog poslanika nikakav poslanik ne može doći. I tvrdnja Hazret Mirze Sahiba da je poslanik, a Mirza Sahib tvrdi da je poslanik. I u Pakistanu stvarna stvar se vrti oko ovog pitanja. Mukarem Mia Šerafat Ahmed Sahib, on prenosi od svog oca Džalaluddina, prenosi, kaže, moj otac je bio jako sklon da služi naklonjen, da služi religiji i pod stare dane. On je nadmašivao omladinu u tome. Khalifatul Mesih II je u svom periodu hilafeta 1943. čini mi se, kad je moj otac umro, jako je visoko je govorio o njemu i spominjao da je radio više nego mladi ljudi. I kaže, ja sam vidio tri čovjeka koji kao ludi prenoše poruku. Resul Sahib, Molvi Sahib i treći je Gulam Sahib Rađiki. Ova tri čovjeka, oni nisu gledali noć i dana, oni su radili tabli i prenosili su poruku. Meni Šerif Sahib prenosi još jednu stvar o svom ocu, Džalaluddin Marhum, i kaže, moj otac,
On je prenosio viziju o njemu u pogledu tabliha prenošenja poruke. Rekao, ja sam i uslugi jedan put vidio da Hazreti Mesih Maud došao u naše selo ili u našu kuću, ne pamtim tačno, ali on došao tamo i tražio od mene da mu donesem pero. I ja poslije toga ja sam otišao u Kadijan i sa sobom sam ponio dva odjela, 2 komada odjeće pamučne, poznate kao kader po imenu, kader, i 2 dijela, 2 komada dugački, veliki kao čaršafi ogrtač. Ja sam to ponio sa sobom i ponio sam 2 držača za nalepero i dao sam to obećan Mesiji. I pitao sam obećan Mesiji kakva je interpretacija ovog mog sna gdje sam vidio pero. Obećan Mesiji je vrlo ponizno primio moj poklon i rekao, ti si već ispunio svoj san. To znači da ćeš ti raditi tabligh, prenošenje poruku također perom i verbalnom. I njegov otac je rekao poslije toga, ja sam sve svoje napore uložio u tabligh širenje poruke. I njegova 2 brata su se pridružili Ahmedijatu. Jedan od njih je bio vrlo prepoznat i priznat učenjak oblasti. Muhammed Ali je bilo njegovo ime iz Feruspola. I kad su protivnici saznali o tome da su 2 brata postali Ahmedi muslimani, bili su jako potreseni, uzdrmani. Počeli su plakati i jecati, tako im je bilo krivo. I jecali su kao da je neko vrlo blizak umro, zato što su oni postali muslimani, Ahmedi muslimani. U jednom navodu, u sljedećem navodu, jako je mnogo džemata osnovano kroz ove ljude. Ovaj dalje prevodilac kaže u Molvi Džalaluddin Sahibu, kaže, moj otac je 1924. otišao u Malkanu radi širenja poruke, radi tabliha, i prenosio poruku među Malgana ljudima i drugim. I isto tako imao dobar odnos sa ljudima tamo, sa službenicima isto tako. On je dolazio da vidi i obične ljude i ljude u visoke. Oni su vidjeli da on njemu 70 godina, a da je Daninur zauzet da ovi ljudi postanu Ahmedi muslimani. Oni su bili jako impresionirani njime. Oni su davali donacije jer ova zajednica vidjeli su da rade za širenje poruke. Mnogi ljudi su se pridružili Ahmedijatu i osnovano je mnogo džemata, mnogo zajednica kroz njega. Jedan put se tako dogodilo da Hazreti Mesih Maud alejhi selam došao u kuću Mirza Bešir sahiba i 2 vrata su bila pod krovom i Hazreti Mesih Maud bi tamo sjedio i bilo je puno ljudi okupljenih tamo. I on je rekao, obično Mesih je rekao, ja sam osnovao visoku školu za svrhu da ljudi tamo stiču znanja i kad idu u svijet da prenoše poruku. Međutim, vrlo je tužno da nakon što oni steknu znanje, ljudi postanu zauzeti u svojim poslovima i tako moj cilj nije ostvaren. Postoji li iko ko će mi dati sina potpuno za svrhu širenja poruke i za služenja religiju? Onda je njegov sin Molvi Abajdullah bio je vrlo mlad u to vrijeme i kaže, ja sam dao svog sina Hazreti Mesih Maud alejhi selam. Hazreti Mesih Maud alejhi selam je uzeo njegovu ruku u svoju i Muli Abdul Kerim Sijalkoti, koji je radio u medresi Ahmedije, rekao je, ti predaješ ovo dijete Muhammed sahibu. U to vrijeme direktor medrese je bio Muhammed Sab. Tako da je on bio, ovaj dječak je bio upisan u medresu i postao je poslije veliki učenjak. Bio je određen kao misionar u Mauriciusu i tamo je radio skoro 7 godina. Onda je umro tamo i poslije toga njegova žena i jedna kćerka i jedan sin ostali su iza njega. I onda ja sam ih vratio natrag 94. I također žena njegova je također bila veliki misionar.
da Allah ima milosti prema njoj i ona je kratko poslije njega umrla. I onda ovaj prenosilac kaže, obodvoje djece su tako ostali onda pod mojom brigom i njegov sin Beširuddin je sada sa mnom. Ovaj prenosilac kaže, on je misionar u Medresi Ahmedija. Moja želja je da kad završi obrazovanje također radi posao kao njegov otac Ibadullah sahib. On je također dobio priliku i također poslan u Mauricius i tamo dugo vremena već boravi i radi u Mauricius. Njegova djeca vjerovatno žive tamo. Niko od njih nije misionar, međutim Hafiz Beširuddin sahib prenosi poruku dugo vremena u Mauricius. Onda Mija Šerif sahib u pogledu svog oca kaže, u Jalaluddin sahib kaže, petkom na jednom mjestu u Kanuke, u jedno selo, on je išao tamo u to selo da predvodi džumu namaz tamo. Sa sobom je ponio neke leblebije, nešto leblebija da utoli glad. Međutim, na putu je bio pogođen zbog velike vrućine, dobio je udar i pao je na put. Tako, neko je vidio da je on dobio udar i da leži na cesti, rekao je da učenjak leži. On je bio dobar prijatelj njegov, kome je bilo rečeno. I dotrčao je i nije mogao naći nikakvu nosiljku, međutim nosio ga je uz pomoć nekih ljudi, nosio ga je u rukama. Molvi sahib je bio vrlo slab i prije sela on je legao i nije osjećao se dobro, nije mogao da se nosi s tim. Rekao, ja sam stigao dok sam trebao stići. Ljudi su mu dali neke lijekove, međutim nije ništa djelovalo. I ljudi su rekli, mi ću poslati telegram tvom sinu. On je rekao, ne, on će biti uznemiren, prepustite to Allahu Đelešanu. I čovjek je umro i ispunjavajući u potpunosti i predano svoju dužnost. Ne Ahmedi su klanjali njegovu dženazu, pošto tu nije bilo Ahmedi i tamo su ga sahranili. Da ga Allah blagoslovi za ovo. Poslije 2-3 dana Ahmedi su saznali za ovo i onda su obavijestili mene i Hazret Kalifatul Mesih i drugu. I onda Huzur kaže hudba džuma je to spomenuo i onda smo klanjali njegovu dženazu i zakopali ga na prikladno mjesto, da Allah uzdigne njegovo mjesto, njegov položaj u dženetu i svim ovim ljudima i da njegov duh bude čuvan živim među svima nama koji smo njihovi potomci. Sada ja želim pročitati neke istječke iz pisanja Obećanog Mesija alejhi selam. Na jednom mjestu Obećani Mesija kaže, ja smatram ove hođe da su u krivu ovi koji su protiv modernog obrazovanja. Zapravo, on žele da prikriju svoje greške. I oni su ovo usadili u svoje umove da ovo istraživanje u novo doba, traganje za novim znanjima, da to osobu udaljava od religije. I oni misle da kao ova nauka, logika i intelekt su daleko od religije. Jer nisu u stanju da se suoče s ovom filozofijom. I zbog toga da bi prikrili svoju slabost, oni ovo govori i oni kažu da učenje ovih znanja, ovih nauka je pogrešno i da se pokorimo modernim izumima. Međutim, njima nije dato istinsko znanje i mudrost kroz objavu Allaha Đelešanu, kroz Allahovu komunikaciju. Ta istinska vjera se samo daje kroz istinsku vjeru, a to Allah daje samo onima koji se potpuno pokore na Allahovom pragu. I u svom umu nema nikakve arogantnosti i oholosti. I onim ljudima koji priznaju svoje greške i priznaju i pokorni su i žele da služe vjeru. I obično se kaže, jako je neophodno je da radi propagiranja vjere i da religija ima visoko mjesto u društvu, mi moramo imati znanje i biti upućeni u znanje. I ja ovo spominjem kao na način upozorenja da oni ljudi koji samo idu radi znanja, stiču znanje jednostrano
i budu izgubljeni u ovom svijetu i nemaju nikakve prilike da budu u društvu nekih Allahovih prijatelja i duhovnih ljudi. To su ljudi koji općenito posrću i zalutaju. Umjesto da to znanje učine počinjenim znanju časnog Kur'ana, oni čini obratno i potpuno ovise o tome. Zapamtite da ovaj posao, ovo služenje religiji samo može obaviti osoba i raditi osoba koja ima Božje svjetlo u sebi. Zbog toga treba da nastojite da steknete ovu Božje svjetlo da služite religiji. Sve ove stvari su radi svrhe da vi koji ste povezani sa mnom i zbog ovog odnosa vi ste postali kao moji udovi, moje ruke, noge, kao diovi tijela. Ovo je ogromna čast. Uzor kaže da obično Mesaja kaže riječi koje on upotrebio da nakon što ste povezani sa mnom, Mesaja rekao vi ste postali kao dijelovi moga tijela. I ovi dijelovi tijela ne rade neovisno, oni rade kakva god im je naredba data, oni rade u skladu s tim. Ovo je ogromna odgovornost za sve Ahmedi muslimane, da treba da ispune ova očekivanja običnog Mesija alejhi selama. Naši postupci trebaju biti takvi koji su u skladu sa istinskim učenjem časnog Kur'ana i koji Hazreti Mesija alejhi selam nas savjetovao stalno u ovo doba da takvi budući postupci. Inače mi ne možemo ispuniti dužnosti prema svom zavjetu bajata. Obično se je rekao vi ste postali kao dijelovi moga tijela. Znači, koristite svoj intelekt, da treba da bude tu čvrsto uvjerenje i da postanete sredstvo da ljude izvodimo iz mraka na svjetlo. Jer sada temelji opozicije su samo zbog toga, zbog materijalne kritike. Ljudi treba da dokuče stvarnost stvari i dubinu stvarnost nauke i otkrića. Zaslušajte i dobro zapamtite. Ako govor osobe nije istinski iz srca i ako nije prisutna praktična evidencija da što god govorite da to bude istinski iz vašeg srca i da vaši postupci budu u skladu s tim, inače to neće biti djelotvorno. I rekao je, ovo je razlog da je istinitost naših časnog poslanika bila utemeljeno utvrđena kroz ovaj na ovaj način. Jer ta revolucija i te pobožne promjene koje su bile tu da se vidi kroz časnog poslanika, takav primjer se ne može vidjeti nigdje u svijetu, to je bilo bez premca. A razlog za to je bila kompletno sklad između onog što on govori i što radi. Tako da bi slijedili primjer časnog poslanika, naša je dužnost da slijedimo primjer časnog poslanika, a to može biti samo urađeno kad budemo potpuno u skladu sa svojim riječima i djelima. Kad naša djela i riječi budu potpuno u skladu. I onda ćemo postići plodove svojih postupaka i govora. Da nas Allah sposobi da ispunimo ove želje običnog Mesaje, da bude među onim ljudima koji propagiraju religiju. I da postanemo oni ljudi koji pokazuju ispravan put drugim ljudima. I da punemo oni ljudi koji ispunjavamo dužnosti, da smo dijelovi njegovog tijela i da nema nikakve oprečnosti u našim postupcima i onom što govorimo. I da nikada, ni u kakvim uvjetima, da sile Antikrista utiču na nas, ne smijemo nikada biti pod njihovim utjecajem. Da nas Allah dželle sposobi da uvijek razumijemo, shvatimo ove osnovne principe. Huzur kaže danas, ponovo ja ću predvoditi dženazu namaz u odsustvu za sultan Aladiš, sahiba iz Benina iz Nigera. 21. februara sa 73 godine on je umro. Inna lillahi wa inna ilaihi rađun. Njegovo ime je bilo Al-Hadž Omer Ibrahim. 2002. u septembru on je bio u stanju da prihvati Ahmedijat. On je bio najveći sultan u Nigeru. I bio je predstavnik svih tradicionalnih kraljeva u Nigeru. Jedan je bio od 4 posebna člana kabineta upravljača, vladara tamo. On je bio sultan Agadiša od 1960. i bio je 51. sultan te oblasti. I kao takav
Za skoro 52 godine on je ostao sultan. Bio je jako poštovan u Nigeru, gdje tamo je bila opozicija i nemiri. On je igrao u to vrijeme vrlo važnu ulogu za utemeljenje mira, on je bio simbol mira. 2002. godine otišao je na Dželsu Salanu u Beninu skupa sa 12 svojih drugova. On je prešao razdalju 2500 milja, onda je on primio Ahmedijat i onda je vidio Ahmedijat svojim vlastitim očima, izrazio je želju da želi da dadne zavjet bajata. I skupa sa svojih 20 članova u delegaciji on se pridružio Ahmedijatu. I rekao je, nakon što sam vidio 1000 ljudi da klanjaju, ja sam izuzetno sretan. Mi smo došli iz daleka, ali nismo nikad vidjeli ovako ogroman skup u svojoj zemlji. 2003. godine došao na Dželsu Salanu u Veliku Britaniju. To je bio njegov prvi susret sa mnom. On imao vrlo dobar moral, bio vrlo dobar prijatelj, imao dobre vrline. Kad je saznao o smrti Hazret Khalifatul Mesih IV. Otišao je u obližnju misionarsku kuću i izrazio svoje saučešće misionaru na dužnosti tamo. On ima 18 sinova i kćeri i 3-4 žene. On je imao mogućnost da ide u Agadeš 2 puta, naš misionar tamo. I rekao je za ovog sultana da je bio vrlo gostoprimljiv. I kaže, kad god bih ja saznao za priliku da se nešto događa, ja sam išao da ga vidim, on je tražio informacije o džematu i Halifatul Mesih. U aprilu 2004. kad sam otišao u posjetu Beninu, on je došao u Parako, koja je obližna zemlja. Tamo je bila delegacija od 6 ili 7 ljudi i sultan Agadiša je također bio član, skupa sa svojom delegacijom od 11 članova. I ja sam se sreo sa njima, ovaj misionar kaže. On mi je tamo rekao, ja sam putovao 2 ili 3 dana, dan i noć. Putovanje u pustinji je vrlo teško. 2000 milja je velika razdaljina koju je on prešao. Onda smo diskutovali o nekoliko stvari i slikali smo se. On je bio vrlo zadovoljan poslije sastanka sa mnom. Ahmedi u Nigeriji su jako predani Ahmedi muslimani. I uprkos činjenice što je on bio kralj i bio ubrojan među vrlo ugledne ljude visokog položaja, među visoke kralje, on je bio vrlo ponizan i vrlo skroman. Da Allah dželešanu uzdigni njegov položaj u džennetu. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.